दर्शक बंधु कहानी आरंभ करने पूर्व वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करी नथिले सब्सक्राइब निश्चय करंतु, कमेंट रे ओम नमः शिवाय निश्चय लिखंतु। आसंतु कहानी आरंभ करिबा। गोटिए गाँ रे जड़े कृषक रहुथिला, जे ता पत्नी सहित सुखमय जीवन बिताउथिला। समय परिवर्तन हेबा सहित तांकर गोटिए पुत्र संतान जन्म हिला। जेतेबेले तांक पुत्र 5 वर्षर हिला, तेबे कृषकर पत्नीर मृत्यु होईगला। पड़ोशी एवं बंधु माने कृषक को कहिले जे से पुनः विवाह करू, जेउथिपाई ता पुत्र को मार स्नेह मिली पारिबो एवं ता जीवन मध्य सहज होइजिबो। केते बुझाइबा परे कृषक भाबिला जे पुत्रर पालन पोषण पाई जणे माँ आवश्यक, तेणु से द्वितीय विवाह कला। द्वितीय विवाहरे तांकर पुनर्बार एक पुत्र संतान जन्म हिला, किंतु किछि समय परे ता द्वितीय पत्नीर मध्य मृत्यु होईगला। जेतेबेले ता बड़ पुओ विवाह योग्य होईगला, कृषक ता विवाह कराई दिला। किछि दिन परे कृषकर मध्य मृत्यु होईगला। एबे घरे बड़ भाई, ता पत्नी एवं छोट भाई थिले। ता सावत मार पुओ थिला छोट भाई। बड़ भाई और ता पत्नी तार ध्यान रखुथिले, किंतु मनरे एही भावना थिला जे से सावत मार पुओ अटे। समयर चक्र एमिति घूरिला जे छोट भाई गंभीर रोगरे पीड़ित होईगला एवं तार चिकित्सा संभव हेउ नथिला। इहा नुहे जे बड़ भाई प्रयास करि नथिला, से डाक्तरंक परामर्श नेइथिला, किंतु कौनसी लाभ हेला नाही। दिने बड़ भाई ओ तार पत्नी परस्पर सह आलोचना करुथिले जे जदि से जीवित रहिबो तेबे संपत्तिर अधा भाग ताकू मध्य देबाकू पड़िबो। ता सहित तार चिकित्सा मध्य बहुत महंगा पड़ुथिला। धीरे धीरे ता पत्नी कहिला, रोगरु जदि इहार मृत्यु होई जाए तेबे केही संदेह करिबे नाही। बड़ भाई सहमति देई कहिला, ठीक अछि, मु डाक्तरंक सह कथा हेबी। किछि एमिति करिबाकू पड़िबो जे इए शीघ्र एही दुनियारू चली जीवो। से डाक्तरंक पाखकू गला एवं डाक्तरंकू बहुत धन देई कहिला, आउ औषधर आवश्यकता नाही, बरं एमिति किछि दरकार जहा द्वारा ये शीघ्र एही दुनिया को छाड़ी देव। लोभरे डाक्तर धन ग्रहण करी औषध स्थान रे विष देईदेले। परदिन सेही छोट भाई को विष देवा आरंभ हेला। किछि दिन मध्यरे तार मृत्यु होईगला। बड़ भाई एवं तार पत्नी आनंद हेले। वर्तमान सेमाने निश्चित होई जीवन व्यतीत कले। समय बीतुथिला। सेमानंकर एक पुत्र संतान जन्म हिला। जेतेबेले से बड़ हिला, तेबे ता माँ बापा तार विवाह मध्य कराई देले। सबु किछि शांतिपूर्ण एवं खुशी रे चलुथिला। किछि चिंता नथिला। किंतु किछि दिन परे सेमानंक पुत्रर देह बिगिड़ी जाउथिला। ता पत्नी
ତା ପତିର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲା। ବାପା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ଚିକିତ୍ସାରେ ସମସ୍ତ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଏହା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହୋଇଯାଉ। ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନ ଚିକିତ୍ସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ। ସବୁକିଛି ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦିନେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଖଟରେ ଶୋଇଥିଲା ଏବଂ ବାପା ସେହିଠାରେ ବସିଥିଲେ। ତେବେ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି କହିଲା, ଭାଇ, ଏବେ ସବୁ ହିସାବ ପୂରା ହୋଇଗଲା। କେବଳ ମୃତ ଶରୀର ଏବଂ କାଠ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାକି ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବି। ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ବାପା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୋ ବାପା, ଭାଇ ନୁହେଁ। ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ପିଲାଟି ହସି କହିଲା, ନା, ଆପଣ ମୋର ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ସେହି ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଭାଇକୁ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ବିଷ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ବାପା ଭୟଭୀତ ହୋଇ କମ୍ପି ଉଠିଲେ। ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ପୁତ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହଁ ଭାଇ, କର୍ମର ହିସାବ ଏହି ଜନ୍ମରେ ପୂରା ହେବାକୁ ଥିଲା। ମୁଁ ତୁମର ସେହି ଛୋଟ ଭାଇ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଧୋକା ଦେଇ ମାରି ଦେଇଥିଲ। ମୁଁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ପୁନଃ ଆସିଛି। ବାପା ନୀରବ ହୋଇଗଲେ। ପୁତ୍ର କହିଲା, ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ମୋତେ ବିଷ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ମୋର ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଘର ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ବ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ପାପ କରିଥିଲେ, ସେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଯାହା କିଛି ବାକି ହିସାବ ଅଛି, ସେଇଟା ପୂରା ହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମୟ ଏହି ପୀଡ଼ାରେ କାଟିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ତେବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଜୀବନରେ କରାଯାଇଥିବା କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯାହା କିଛି ଆମେ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଫେରି ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଏହି ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବେ ଏବଂ କର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଧାରିବେ, ତେବେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।